ए स्वप्नर बैतरणीटा आम भाई भौणी दी जन को मझी कुंड को काढ़ी टाणी दबा ना आमे ताकू एठी बंद करी दबा। मु तते कथा दउची भाई मु मो हातरे टांगिया करी तो सहित माटी हाणिदा को जीबी। तते कथा दउची भाई मु मो कांधरे कांध धरी तो सहित टली टाणिदा को जाऊ जीबी। मु कथा दउची तते भाई तू मो थरे कांधरे हाथ देई मते कह ना मते कह तू केमिति बेटे बड़ साहस कलु तू। अरे तू एसपी हबु मो मुंडीटा कलेक्टर हबो एई सपन देखी देखी मु बंचुची ना मते खरा काटुची ना मते शीत बाधुची। अबे तोर साहस चला केमिति मते ए सब कथा कहबा पाई केमिति बे केमिति ताला दौनो हमको टंका आनी के हम पाठ पढ़ा खर्च उठा हमको टंका आनी के दे। अरे दौनु एने तो सानो भाईटा पे चढ़ी की कथा कहू तो पाटिरे कोन बेंट पसिचे। ए भाई बहुत हे गला स्वप्न देखिबाटा बहुत सहज स्वप्न को सत करिबाटा आदौ सहज नुहे। कौन कारण जदि स्वप्नटा दरखंडिया होई रही जाए ना मनीष को बंचिबा को दिए ना मरिबा को दिए स्वप्नटा स्वप्न रे रही जाए भाई। हमें आ जीवनता सब ए बंचिबा को चाहुनु लोक बड़ दंडरे बापा माँ हाथ धरा धरी ए कोठी हच्ची करबे। तू हम बापा ही हमको छोटरो बड़ करिछु हमको कंधरे बसे चंदा मामू देखई देइछु आ कोड़रे बसे हमको धोरे बाया गीत गाई पाई देइछु आ आज जदे गछ को चढ़े दे हमको जदे ओल्हे न पारू ताले सत पहुंचलो भाई हमें देटा खौ देना मारे छेबो ओई दाबू हमें दी जण पहुंचलो भाई भौणी दी जण एमिति कोन कहि चली गले ए मुलिया मुंडरे बुद्धि ज्ञान देई कले हरि ओम ज्ञान माने से माने चाहे कइले तू भी सेया कहउछु तू भी चाहउछु मु सेमान को बिलोरे काम करिबा को पठाए। अरे भाई सुन सांग आमे हेले मुळु मुंडिया लोक जेतिकी अठा हमर सेतिकी पिठा तेणु गोटे काम कर। अच्छा तो भाई भौणी तो दीटा जाक बड़ हो गले एणिकी ताको स्मृति करे से माटी खुलंतु संकेतन तुम बंधु ना तुम शत्रु तू चाहछु से माने बिलोरे काम करंतु ना मते जते कष्ट हो ना काई के जते दुख आसु मु जते परिश्रम करिबा कथा करिबी हेले मो भाई भौणी को मु पाठ पढाइबी निश्चय पाठ पढाइबी। पाठ पढ़ेबू रे तो बहुत टंका दरकार एते टंका तते दब किए मु देबी हाँ जगह बाबू तुम भाई भौणी को पाठ पढ़ा पे जते टंका दरकार सब टंका मु देबी। ले लेंसा आपण मो भाई भौणी को पाई एते टंका काई खर्च करिवे आपणकर मो सो मो भाई भौणीकर संपर्क कोन बंधुत्वर संपर्क ताछरा जगह बाबू आपण को भाई भौणी को पाठ पढ़ाबे आपण जो महायज्ञ आरंभ करछंती सेई महायज्ञ रे पूर्णाहुति देबा पई मो कोन अंजलि अर्थ अर्पण करि परिबिनी आज्ञा आज्ञा मो कोन अंजलि अर्थ अर्पण करि परिबिनी मान निहाती करिवे कोन करि परिबेनी तमे करंतु। अच्छा गोटे काम करंतु ताको किछि टंका पैसा सहाय्य करंतु। हाँ जगह बाबू मु चाहूची आपण को भाई भौणी एसपी कलेक्टर बंधु नियंतु जगह बाबू धरी नियंतु एटा होची आपण को दरिया कूल दरदी बंधुर इच्छा ए हे नियंतु ना प्लीज ए हे मु सत्य कहूची जगह बाबू आपण जदि टंका न रखिबे ताले मु घर को जिबिनी समुद्र को
ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଝିଅ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ସାଙ୍ଗ ଜଗା, ସେଆକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଯିବାକୁ ଦେ, ତାକୁ ପଥର ଆଉ ଡାକେନି। ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଏ ସାଙ୍ଗ ଶୁଣୁ, ଧରିଲେ ତତେ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତୋ ବନ୍ଧୁ ନହେଲେ ଏ କାମ କଣ କରିପାରିବ? ଆରେ ସେ ପରା କଥାରେ ଅଛି, କରୁଥାଏ ସେ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି, ଚଲା। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ମୋ ବନ୍ଧୁ ଛଡ଼ା ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି ତ ଆଉ କିଏ କରିବ? ଆରେ ଏ ସାଗର, ଆରେ ଏ ଶାମୁକା, ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି। ଏଇ ଦେଖ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ଦେଖିବ ଆସ। ଆରେ ଦେଖୁନ, ଏଇ ତ ହାତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା। ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ତମେ କିଏ ଦେଲ? ମୋ ବନ୍ଧୁ ଦେଇଛି, ମାନେ ମୋ ଦରିଆକୁର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଦେଇଛି। ମନ ଦେଇ ତା ସହିତ ଭୂତ ବସିଛି। ସେ ମୋ କଥା ବୁଝିବନି ତ ଆଉ ବୁଝିବ କିଏ? ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଟଙ୍କାର ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତମେ ଦି ଜଣ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଅ। ଚାଲ। ଭୁଲି ଯାଇଛି ଭାଇ, ଆମକୁ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତୁ ହଉଛୁ ଆମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ଯାଅ, ତମର ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସ୍ ଥିଲା, ତମେ ଯାଉନ, ରେଡି ହେଇଯିବ, ଯାଅ। ଭାଇ ତୁ ରାଗିଛୁ ନା? ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ କାହିଁ ରାଗିବି? ସତ କହିଲେ ତୁ ରାଗିନୁ? ଆରେ ନାଇଁ, ମୁଁ ରାଗିନି। ରାଗିନୁ ଆମ ଉପରେ? ଆରେ ନାଇଁ, ତମେ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରିବ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି କହିଲ? ତୋ ମୁହଁରୁ ଦେଖା ହଉଛି ତୁ ରାଗିଲା ଭଳିଆ। ଶାମୁକା ଏ ରାଗିଛି। ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ରାଗିନି। ରାଗିବି ତ? ନା। ତାର ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବି? ତାହେଲେ ତୁ ରାଗିଛୁ ଆଉ। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କାହିଁ ତୋ କରିବି? ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁନୁ। ଆରେ ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁନି ତ? ହଁ କରିବି। ତତେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି ତ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଦେଖାଯିବ କେମିତି? ଆଖି ଖୋଲ। ତୁ କଣ? ଭାଇ ତୁ ଆମ ବଡ ଠାକୁର। ଗଛରେ ନୂଆ କରି ଫଳ ଫଳିଲେ ସେ ଫଳକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ହାଣ୍ଡିରେ ନୂଆ ଧାନ ରୋଷେଇ ହେଲେ ସେ ଧାନ ଆଗ ଇଶାଣ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ତୁ କରାଯାଏ। ଆମ ହୃଦୟର ଇଶାଣ ଦେବତା ଲୋ ଭାଇ। ତୁ ଆମ ବଡ ଠାକୁର। ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରୋଜଗାରକୁ ତତେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ହାତରେ ଭେଟି ଦଉଛୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରି। ନେ ଭାଇ, ତୁ ବଡ ଠାକୁର ହେଇ ଆମ ପ୍ରଥମ ରୋଜଗାରକୁ ନେ। ତୁ ଆମ ବାପା, ତୁ ଆମ ମା, ତୁ ଆମ ସଖା, ତୁ ଆମ ବନ୍ଧୁ, ତୁ ତୁ ହଉଛୁ ଆମ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ।